प्रिय श्रोता बंधु प्रभु जीशुंक पवित्र महानाम आपण मानंकु हार्दिक अभिनंदन जनाए। आज सारा पृथ्वीर लोक माने एक घड़ीसंधि मुहूर्त मध्य दे गति करुछंती। सारा पृथ्वीर लोक माने आतंकित, सेमाने कोरोनार भयरे आतंकित थिबा समय रे आम्फान, पंगपाळर आक्रमण, निसर्ग आदि प्राकृतिक विपर्यय सेमानंकु अधिक आतंकित अवस्था को नहीं जाइछि। अनेक आशा दियंती जे समस्त विषय सुधुरी जीव, किंतु प्रिय बंधुगण बाइबल रो भविष्यवाणी अनुଯାयी पृथ्वी आहुरी भयंकर अवस्था को जाउछि। किंतु एही भयंकर अनिश्चयता पुणी आतंकित अवस्था मध्यरे मध्य सदाप्रभु परमेश्वर तांकर लोकमानंकु एक निश्चित भरोसा देई अछंती। जो माने सर्व परिस्थंक आवृत स्थान रे वास करंती, सेमाने रात्रिर त्रास किंवा दिवसर उड़ंता तीर, अंधकारगामी महामारी किंवा मध्याह्न रे विनाशक संहारक विषय रे भीत हेबे नाही। सर्वोपरि नूतन नियम जुगरे जेतेबेले प्रभु जीशु पृथ्वी को आसिले, समग्र जगतर लोकमानंक निमंते निजर जीवन देले, क्रूस उपरे कबर प्राप्त हेले, तृतीय दिवस रे पुनरुत्थित हेले। सेही प्रभु जीशु आजी स्वर्गरे पितांकर दक्षिण पार्श्वरे उपवेशन करुछंती एवं से द्वितीय थर पृथ्वी को आसुछंती तांकर संतान मानंकु नेबा निमंते। प्रभु जीशुंकर एही द्वितीय आगमनर भरोसा ख्रीष्ट विश्वासी मानंकु एही अस्थिर, अनिश्चय, आतंकित पृथ्वी रे निश्चयता सहित, भरोसा सहित जीवन धारण करिवा पाई उत्साहित करे। प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुंक एही द्वितीय आगमन विश्वासी मानंकु कि प्रकार व्यवहारिक जीवन एही आतंकित पृथ्वी रे, अनिश्चयता पृथ्वी रे किभली जीवन धारण करिवा पाई प्रेरणा दिए, ताहा आज हेउछि आम्मानकर आलोच्य विषय। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन रो भरोसा एक गौरवमय भरोसा। यह प्रथमे विश्वासी मानंकु एक पवित्र जीवन यापन करिवा पाई आह्वान दिए। एही अपवित्र जगतरे पवित्र जीवन यापन करिवा पाई विश्वासी मानंकु प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमनर भरोसा साहाय्य करिथाए। ताहा ईश्वरंकर वाक्य प्रथम जहन ताहार 3 पर्व 2 और 3 पदरे लेखा जाइछि। ताहा मु पाठ करूछि। हे प्रिय माने, वर्तमान आम्भे माने ईश्वरंक संतान अटु, आउ आम्भे माने कोन हेबा ताहा एपर्यंत प्रकाशित होई नाही। आम्भे माने जाणु जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे, सेतेबेले आम्भे माने ताहांक सदृश हेबा, कारण से जेपरि आम्भे माने सेही परि ताहांकु दर्शन करिबा। वर्तमान शुणन्तु, द्वितीय आगमन सहित ख्रीष्ट विश्वासीर एई पृथ्वी रे जीवन यापन सहित कि संपर्क अछि। आउ जे केही ताहांक ठारे एही भरोसा स्थापन करिअछि, अर्थात कि भरोसा जे प्रभु जीशु द्वितीय थर आसुछंती तांकु नवा पाई, एही भरोसा स्थापन करिअछि। से जेपरि पवित्र अटंती, से सही परि आपणाकु पवित्र करे। प्रिय बंधुगण प्रभु जीशुंक द्वितीय आगमनर भरोसा जो विश्वासी मानंकर अछि, सेमाने जो भरोसा उपरे सेमाने निर्भर करिछंती, सेही भरोसा सेमानंकु उत्साहित करे। एही अपवित्र जगतरे एक पवित्र जीवन यापन करिवा निमंते प्रथम पितर 1 पर्व 15 पदर लेखा जाए। तुम्भ मानंक आह्वानकर्ता जेपरि पवित्र, तुम्भे माने मध्य आज्ञावह संतान मानंक परि समस्त आचरण रे सेही परि पवित्र हुओ। पिता परमेश्वर आमान को आह्वान करिछंती पवित्र हेबा निमंते।
पुत्र परमेश्वर आम्मानंकर पवित्रतार आदर्श अटंती। पवित्र आत्मा परमेश्वर आम्मानकु पवित्र जीवन यापन करिबा पई आम्मानकु शक्ति दियंती। प्रिय बंधुगण, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जने विश्वासी को पवित्र जीवन यापन करिबा पई केवल आदेश देई नाहंती, आदर्श देखाइछंती एवं किभଳି पवित्र जीवन काटिबकु हेबो सेति पई शक्ति मध्य देइछंती। तीतस तार 2 पर्व 12 पदरे लेखा जाए, पुनी आम्भे माने जिपरि अधर्म और सांसारिक अभिलाष परित्याग करी एही वर्तमान जुगरे सुबुद्धि धार्मिक और भक्त भावरे जीवन यापन करू आउ सेही आनंददायक भरोसा पुणी आम्भ मानक महान ईश्वर और त्राणकर्ता ख्रीष्ट जीशुंकर गौरवर प्रकाश अपेक्षा रहू एथि निमंते आम्भ मानकु शिक्षा देउछि। प्रिय बंधुगण, आम्मानकु एही स्थान रे कहा जाउछि सांसारिक अभिलाष को अधर्म परित्याग करी प्रभु जीशुंक द्वितीय आगमनर भरोसा रे जेबळे आम्माने एक पवित्र जीवन यापन करू। रोमियो तार 12 पर्व 1 पद लेखा जाए, आम्मानक शरीर को आम्माने सजीव पवित्र और ईश्वरंक सुग्राह्य बलि रूपे आम्माने जेबळे उत्सर्ग करू। प्रिय बंधुगण, केवल आम्मानकु कहा जाउ नाही केवल आम्माने प्रार्थना करिबा, शिक्षा दबा एवं आम्मानक शरीर को निज इच्छा अनुसार व्यवहार करिबा से कथा कहा जाउ नाही। प्रिय बंधुगण, आम्मानकर शरीर को मध्य पवित्र सुग्राह्य बलि रूपे ईश्वरंकर सुग्राह्य बलि रूपे उत्सर्ग करिबा पई प्रभु आम्मानकु कहिसंती। तृतीय विषय हेउछि प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन आम्मानकु धैर्यर सह अपेक्षार जीवन यापन करिबा पई उत्साहित करे। याकूब तार 5 पर्व 7 और 8 पदरे लेखा जाए, अतएव हे भाई माने प्रभुंक आगमन पर्यंत धैर्य धरी रुह। देख कृषक क्षेत्रर बहुमूल्य फल पाइबा निमंते धैर्य धरी आद्य और शेष वृष्टि न हेबा पर्यंत अपेक्षा रहे। तुमे माने मध्य धैर्य धरी आपणा आपणा हृदय को सुस्थिर कर, कारण प्रभुंक आगमन निकटवर्ती। प्रिय बंधुगण, आम्मानकु सीधा सड़क कहा जाउछि प्रभुंक आगमन निकटवर्ती, सेथिपई आम्मानकु धैर्यर सहित अपेक्षा करिबाकु पड़िबो। एही परिप्रेक्षी रे मो गोटिए उदाहरण नूतन नियमर लूक 2 पर्व 25 रु 30 पदरे वर्णना करा जाइथिबा विषयटी कहवा पई चाहे। जेरुसालेम रे सिमियोन नामक जणे धार्मिक और भक्त व्यक्ति थिले। से इस्राएल रो सांत्वनार अपेक्षा रे थिले। पवित्र आत्मा ताहांको उपरे अधिष्ठान करिथिले। पुणी पवित्र आत्मांक द्वारा तांको प्रत्यादेश दिया जाइथिला जे प्रभुंकर अभिषिक्तंकु दर्शन न कले तांकर मृत्यु हेबो नाही। पुणी पवित्र आत्मांकर चालना द्वारा से चालित होई मंदिर को आसिले। जेतेबेले शिशु जीशुंकर पितामाता जीशुंकु मंदिर को आनिथिले सेई व्यवस्थार क्रियाकर्म करिबा पई सेतेबेले पवित्र आत्मांक द्वारा से चालित होई मंदिर को आसिले एवं शिशु जीशुंकु निजर हाथरे से धरिले, कଳରେ धरिले एवं से कहिले जे मोहर नेत्र तुम्भर परित्राण देखिअछि। ता पूर्व से कहिले तुम्भ वाक्यानुसारे निज दास को शांति रे प्रस्थान करिबाकु देउछ। प्रिय बंधुगण, तांकु प्रकाश करा जाइथिला जे जीशुंकर बा इस्राएल रो सांत्वना जे अपेक्षा करथिले आ से सांत्वना प्राप्त हेले केतेबेले ताहांकु कहा जाइथिला प्रभुंकर अभिषिक्तंकु न देखिले से तांकर मृत्यु हेबो नाही। जेतेबेले से शिशु जीशुंकु देखिले एवं सेतेबेले से कहिले मोहर नेत्र तुम्हार परित्राण देखिअछि, अर्थात से प्रभु जीशुंक प्रथम आगमनर अपेक्षा रे थिले। ठीक सेहि भली भाबे अनेक विश्वासींकु हुए तो प्रभु पवित्र आत्मांक द्वारा चावना दे पारंती जे आम्माने प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन को न देखिबा पर्यंत जीवित अवस्था रे थाई पारु। आपण माने जो माने वीडियो देखुचंती आपण मानक मध्य अनेक हुए तो आम्माने जीवित अवस्था रे थिबा प्रभु जीशुंक आगमन पर्यंत
आमने परिवर्तित हेबा। एई जो भरोसा आम्मान को प्रभु देइछंती, सिमियन को भरोसा देइथिले आमे मध्य धैर्यर सहित अपेक्षार जीवन आमने काटू। तृतीय रे एही प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन आम्मान को एक जागृत जीवन काटिबा पई सहाय्य करे। मार्क तार 13 पर्व 33 पदरे लिखा जाए, तुम्हे माने सावधान होई थाओ, जागी रुह, कारण से समय केबे हेबो तुम्हे माने जानो नाही। 36 पद लिखा जाए, एथि निमंते जागृत थाओ, कारण से संध्या समय रे कि अध राति रे कि कुकुड़ा डाकिबा बेले बा कुकुड़ा डाकिबा समय रे कि सकाळे केते बेले जे आसीबे ताहा तुमे माने जानो नाही। एठी चारोटी दिनर चारोटी अवस्था विषय लिखा है। गोटे है संध्या बेले, आ गोटे हूँ अधराति रे, तापरे कुकुड़ा डाकिबा समय रे सकाळे। अर्थात प्रभु जीशु का आगमन केते बेले हबो आम माने जानि ना। संध्या समय रे हुए तो एभली मध्य कहा जाय पारे, जेतबे आद्य मंडली थिला ता संध्या समय थिला, मंडली इतिहासर संध्या समय। तापरे राति आसिला, जेतेबेले अंधकार समय आसिला, जेतेबेले याजक माने सेमानक ऊपर निर्भर करिबा पई लोकमानंकु कहिले, आउ ताहा थिला अंधकार समय। तापरे कुकुड़ा डाकिबा समय मार्टिन लुथर आसिले, आउ से कहिले जे धार्मिक विश्वास द्वारा बंचिबो। जे बंधुगण आउ गोटी समय बाकी रहला प्रातःकाल। प्रभु जीशुंकर समय आसीबार समय अति सन्निकट। प्रातःकाल हे आसुछि, दिन अवसान हे आसुछि। प्रभु जीशुंकर आगमन सन्निकट। आम्मान को जागृत रहिबा पाई प्रभु कहंती। किभली आमे जागृत रहि परिबा? वर्तमान कोरोना भय रे आम्मान को जागृत रहिबा पाई कहा जाउछि। किभली भाबे प्रिकॉशन आमे नउछु, मास्क पिंधुछे, हाथ धोउछे, डिस्टेंस मेंटेन करूछु, लॉकडाउन मध्ये रहउछु, इत्यादि इत्यादि। किंतु आत्मिक भावे आम्मान को जागृत जीवन यापन करिबा पाई हेले आम्मान को मध्य से बळे डिस्टेंस मेंटेन करिया पड़िबो। कोउथिरु? पाप ठाରୁ। पवित्र जीवन यापन करिवार अर्थ हेउछि पृथकीकृत जीवन, सेपरेटेड लाइफ। पापरु पृथकीकृत, पाप सहित मिलामिशा नुहे। सेति पई ईश्वरक वाक्य लेखा हेछि, सहजरे परिवेष्टनकारी पापरु जेबळे आम माने रक्षा पाऊ। जे बंधुगण, प्रभु आम्मान को जो आह्वान देइछन्ति, लूक तार 12 पर्व 35 पद लिखा जाए, तुम मान को कटी बंधा थाओ और प्रदीप जलु थाओ। अर्थात आम्मान सत्यर कटिबंधन आम्मान ठारे थाओ, आम्मान प्रदीप जलु थाओ, आम्मान साक्ष्य आम्माने धरी रखू, आम्मान साक्ष्य जीवन द्वारा प्रकाश करू। 40 पद लिखा जाए, तुम्हें माने प्रस्तुत होई थाओ, कारण जो दंडरे तुम्हें माने मने करू नथिबो सही दंडरे मनुष्यपुत्र आसीबे। प्रिय बंधुगण, प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन चतुर्थ विषय आम्मान को कहे, एही आशा तांकर आगमन समय रे आम्मान को लज्जित हेबाकू देव नाही। प्रिय बंधुगण, हे लज्जित विषय काहे की कहा जायछि? प्रभु जीशु जेतेबेले मध्य आकाश को आसीबे, प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमनर प्रथम पर्याय रे जेतेबेले से मध्य आकाश को आसीबे, सेठारे विश्वासी मानकर कार्यर परीक्षा हेबो। अग्नि मध्य देई समस्त कार्य जीव। जहार कार्य पड़ी जीव से लज्जित हेबो, किंतु परित्राण हरैबो नाही। तेणु ए लज्जित हेबारु मध्य प्रभु आम्मान को रक्षा करिया को चाहंती। प्रथम जोहन 2 पर्व 28 पद लिखा जाए, अतएव हे वत्सगण ताहांक ठारे रुह, जेपरि से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले ताहांक आगमन समय रे ताहांक छामुरे आमे माने लज्जित न होई साहस प्राप्त हेबा। प्रिय बंधुगण, आम्मान को स्थान रे कहा जायछि ताहांक ठारे रुह। अर्थात जेभली जोहन तार 15 पर्व रे वर्णना करा जायछि प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रहिबार अर्थ कोन? प्रभु जीशु ख्रीष्ट संपूर्ण निष्पाप निष्कलंक, पापर दाग सुद्धा नाही। ताहांक ठारे रहिबा पई हेले आम माने पाप सहित मिलामिशा जीवन काटी ताहांक सहित रहि परिबा नाही। तेणु ताहांक ठारे जदि आम माने रहू, अर्थात ईश्वरଙ୍କର वाक्य आमे अध्ययन करू, प्रार्थना करू, साक्ष्यदान करू, तेबे आम माने पापरे जीवन काटिबा। जणे प्रभुଙ୍କ दासंकु प्रश्न करले,
ଯେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବା ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କେଉଁଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ? ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଜୀବନ ଯାପନ ସେଇଭଳି ଭାବେ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ରହିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଏହି ଅନିଶ୍ଚୟତା ପୃଥିବୀରେ, ଆତଙ୍କିତ ପୃଥିବୀରେ ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲୁକ ତାର 24 ପର୍ବ 52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲା ପରେ 11 ଶିଷ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ ଭେଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ 11 ଶିଷ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଜିତପର୍ବତରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ିଲେ? ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଆନନ୍ଦିତ ମନାଥିଲେ? ତାହାର କାରଣ ଏଇ ଲୁକ, ସାଧୁ ଲୁକ ପ୍ରେରିତ କ୍ରିୟାର 1 ପର୍ବ 11 ପଦରେ ପୁଣି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗମନ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ, ଶେଷ ସମୟରେ ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ପିତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବେଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ, ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଅଛ, କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଅଛ? ହେ ଗାଲିଲୀର ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛ? ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି? ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆସିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଥିଲା, ଯଦିଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପୁଣି ଆସିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦର କାରଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଆଗାମୀ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ, ଯୋହନ ତାର 16 ପର୍ବ 22 ପଦରେ ସେ କହିଥିଲେ, କେହି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଜଗତର ଆନନ୍ଦ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଆଜି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସୁଖ ଅଭିଳାଷ ଆୟାସ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ସରିଯିବ, ଯୌବନ ଚାଲିଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ, ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ। ଅର୍ଥ ଶେଷ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ, ବଳ ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ, ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଚାଲିଗଲେ ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦ ଆମ ଠାରୁ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, What we want, heavenly pleasure or worldly treasure? ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁ ନା ଜଗତର এই ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହୁଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତେବେ ନିହିମିଆ 8 ପର୍ବ 10 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅନିଶ୍ଚୟତା ଜଗତରେ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଗତରେ, ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଗତରେ
ସଦା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀର ବଳ। ରୋମିଓ ତାର 14 ପର୍ବ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭଜନ ପାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ। ଶେଷରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହାକି ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ, ଜୀବନ ସହିତ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହି ଦିନର ଅପେକ୍ଷା କରି ତାହା ଯେପରି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର କିପରି ସଦାଚାରୀ ଓ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ହେବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୋଲି ଆଣ୍ଡ ଗଡଲି ଲାଇଫ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବା ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଆମେ ଉପସଂହାର ଦେଖିବୁ, ଲୁକ 12 ତାର 35 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର କଟି ବନ୍ଧା ଥାଉ, ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଥାଉ ଏବଂ ବର ଆସିବେ କନ୍ୟା ସହିତ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କନ୍ୟା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବର, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ। ଆମେ କନ୍ୟା ହିସାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଭରସାରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଜୀବନ କାଟୁ, ଜାଗ୍ରତ ଜୀବନ କାଟୁ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ଜୀବନ କାଟୁ, ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟୁ ଏବଂ ଏକ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ ଆମମାନେ କାଟୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 13 ପଦରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ମନରୂପ କଟି ବନ୍ଧନ କରି ସଚେତନ ଥାଅ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମମାନେ ସଚେତନ ରହୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ, ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରସା ରଖ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅନିଶ୍ଚୟତାର ମଧ୍ୟରେ, ନୈରାଶ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁର ଆତଙ୍କ ସବୁଆଡେ ଥିବା ସମୟରେ କଣ ଘଟିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଘଟିବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କାହାର ହସ୍ତରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଜାଗୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତ ଭାବେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ, ପ୍ରେରଣା ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନେ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅନେକ ଲୋକ, ଆମମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବୋଝ ଦେଉନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ହିସାବରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କଣ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଭରସା ପହଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବିବେ, କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏହା ଶେଷ ସମୟ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀରେ କଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହା ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବ। ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ, ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କଣ ଏହି ସୁସମ୍ବାଦ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇବା ନାହିଁ? ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନର ଉପସ୍ଥାପନା ଆମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ
आम माने करू एवं प्रभु गौरवान्वित हुअन्तु। आसन्तु आम माने संक्षेपरे प्रभुଙ୍କ ଠାରେ प्रार्थना करिबा। दयामय स्वर्गीय बापा, आम माने जो वाक्य शुणिलु मो जीवन रे आम जीवन रे तुमे कथा कुह। तुमे आम मान को पवित्र जीवन काटिबा पई कहिअछ। प्रभु जीशु आम मानकर आदर्श एवं पवित्र आत्मा आम मानकर साहाय्य करे। प्रभु तुमे आम मान को अनुग्रह कर पवित्र आत्मा सहायता रे धैर्यर सहित जागृत जीवन काटिबा पई अपेक्षारत जीवन काटी जेबळे आम माने तुम निमंते प्रभु जीशु आगमन पई अपेक्षा करिबा को पारू तुमे अनुग्रह कर। प्रभु जो माने पर्यंत तुमर खुआड़ मध्य को आसी नाहंती सेमानक निकटरे तुमर सुसंवाद प्रथम आगमनर संवाद नहीं पहुंचेबा पई तुमे आम मान को साहाय्य कर। धन्यवाद दिए प्रार्थना शुणिल एवं उत्तर देल बोली प्रभु जीशुଙ୍କ पवित्र महानाम रे एही प्रार्थना उत्सर्ग करूछि। आमेन। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करନ୍ତୁ।